الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا আমি আগেও আপনাদের বলছি যে আমি এই শফিঈনা মুহাম্মদটা পড়ি এই জন্যে যে আকিদা আহলে সুন্নাতুল জামাত হলো যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন উম্মতদের শাফাআত করবেন এটা আমরা বিশ্বাস করি এটা হলো আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকীদা যারা এই আকীদা রাখে না তারা হয়তো অন্য কিছু কইবো আমরা কিন্তু এটা বিশ্বাস করি আর আমার মতে
মানে আমার পার্সোনাল একটা মত এখানে আপনাদের শোনাইতেছি। যত আমল আমরা করি, আমলের দাবি দিয়ে বেহেশতে যাওয়া যাবে না, এটা হাদিসের কথা। আর আমার কথা হলো যে সবচাইতে বড় নির্ভর হলো আমাদের যে আল্লাহর রাসূল আমাদের শাফাআত করেন, এই হলো আমাদের বড় নির্ভর। এই নিয়ে অন্যদিন হয়তো আলোচনা করব, আজকে আলোচনা করতেছি না। কিন্তু একদল লোক আছে যারা রাসূলের শাফাআত বিশ্বাস করে না, আর শুধু বিশ্বাস করে না এমনই না, বলকে তারা ফতোয়া দেয় যে যারা শাফাআতে বিশ্বাস করবে তারা মুশরিক হয়ে যাবে। এটা লেখা আছে তাদের বইপত্র আমাদের কাছে। তো আমি দুরূদ শরীফ পড়তে, যেহেতু মাওলানা মুহাম্মদ আগের অংশ একটা বলে দিলাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ বলে দিলাম, মাওলানা তো বলে দিছি এখানে। নেক্সট পার্টে যাই, ওখানে আবার মাওলানা মুহাম্মদ না বলে সেখানে শাফিঈনা মুহাম্মদ, আমাদের শাফাআতকারী মুহাম্মদ বললাম। এতে হবে কি, আমার দুরূদ শরীফই বলে দিবে যে আমি সুন্নি নাকি, আমার দুরূদ শরীফে কি বলে দিবে আপনারে। আর যে শাফাআত বিশ্বাস করে না তার শরীরে শুধু দাগ দাগাইয়া বলবে, বলে আল্লাহ তোকে জ্বালাইয়া ছারখার করুক, আমি আমার নবীর শাফাআতে বিশ্বাস করি, এজন্য আমি শাফিঈনা মুহাম্মদ হই। আপনাদের খারাপ লাগতেছে নাকি? ওইটা চেষ্টা করিয়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিঈনা মুহাম্মদ। ইয়া সাহিবাল জামাল يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا شفيعنا محمد. نحمده ونصلي على رسول الكريم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية. কষ্ট হইতেছে নি আপনাদের? কারণ এটা ওটাই হলো মিলাদ শরীফ। আগে তো পড়লাম দুরূদ শরীফ, কোরআন শরীফের তিলাওয়াত এগুলো করলাম, আর এই অংশটা হলো মিলাদ শরীফের অংশ। আমরা মিলাদ শরীফ পড়ি না কিনা, দুরূদ শরীফ পড়ি, হ্যাঁ, এটা হলো এই অংশ হলো মিলাদ শরীফ। আর আগে হলো দুরূদ শরীফ, কোরআন শরীফের তিলাওয়াতেই। আমরা কোরআন শরীফ পড়লাম, এটা সওয়াব হয় না গুনাহ হয়? সওয়াব হয়। দুরূদ শরীফ পড়লে সওয়াব হয়, এটা তো ইখতিলাফ নাই। মিলাদ শরীফে ইখতিলাফ, আমরা আমাদের মধ্যে ইখতিলাফ নাই, মিলাদ শরীফ পড়তেছি। ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لما اصطفى
ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار ذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات عللا سندسية وعينات الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واعتصت العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل عبر خبير وفي على حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه ذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من العزيرة القدسية فأخذها المخاض وولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاء الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا لتعب الأمر المطاع لتشرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل عسرك ما رأينا قد يا
sururi ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka anta shamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta